कार्तिकेयन कार्टून टीवी। सोमनाथपुर नारे गोटे सुंदर गाँटी थिला। गाँटी देखिबाकू जेतिकी सुंदर गाँर लोक माने मध्य सेतिकी भल। गाँर प्राय लोक चाषबास करी निजर भरण पोषण करती। चाष ही हेउची एई गाँ लोक मानकर मुख्य जीविका। एई गाँ मुंडरे चक्कर नामरे गोटे लोकटिए रहुथिला। पेशारे चक्कर जणे चाषी। चाष करी जहाँ भी फसल बासल हुए से सबको नहीं गाँ हाटरे बिक्री करे आउ सेथिरु भल दी पैसा रोजगार करे। चक्करार परिवार कहिले खंडे झाटीमाटीर चालिया आउ खंडे जमी। दिनटा सारा जमी रे काम करे आउ संज हेले घर को फेरी आसे। दिने चक्करा जमीरु काम सारी फेरुथिबा बेले बाटरे गाँ मुखियाଙ୍କ सह देखा हैला। किरे चक्करा तू एठी? अरे मु एबे तोरी पाखକୁ ही जाउथली। आ जा हो भलो हैला ओ तो सହିତ देखा हैगला। कामटा तुटे दी पळेबी ओ। कोन हैला शांते? आपण मते खोदितिले? खाली गोटे छोटिया खबर पठेइतिले मु आपनक घर जाई पहुंची जाइथांती। आपण काई कष्ट करी आउथिले जे? अरे से कथा कोन की तू तो जानिचू तो बिलर पनीपरिबा जदी मो घर तरकारी रे न पड़े ताहले मो तरकारीटा जमा सुआ दिया लागे ना। आ खास सेइथि पाइबा मु तो पाखକୁ आछी गोटे बराद देकी जीवी बोली। बराद? पुणी की बराद? काली पा सकाळे जाई शांतानी के हाथ रे सप्ताह जाकर पनीपरिबा दी आछी। पुणी की बराद जे? अरे मो कोन सेइथि पाइ आछी आर सप्ताह मंगलबार दिन घरे गोटे पूजा अछि। बुझबा तो टिके हबो सेइथि पई पनीपरिबा टिके दरकार थिला। बाकी पनीपरिबा तो मु किणी की नै आइची। ये खाली जहा आलूटा जहा आसी पाइलानी मु सेइथि पाइबा तो पाखु आइची आलूर बराद देबा पई। सुनु तते मु भलरे कहि दउची आर सप्ताह मंगलबार दिन सकाळु जेंती मो घरे जाईकी तो आलू गाडीटी पहुंची जिबा दरकार। ता नहेले तू तो शांत को भलो भाबरे चिन्हिचु। शांते मंगलबार सकाळे सुधा ए चक्करार आलू गाड़ी जाई जदि आपनक घर आगे न पहुंचे ताहले गोटे भी पैसा नेबिनी। हाँ एहा कही चक्करा सेठारु चली आसिला। बाटरे आसु आसु चक्करा देखिला रास्ता कड़े गोटे कुकुड़ाटीए शोषरे डहल विकल होउथाए। पानी पानी के ठोपे पानी दियो पानी पानी। एहा देखी चक्करार कुकुड़ा प्रति बहुत दया भाव आसिला। एहे देखिला देखिला बिचारी कुकुड़ाटा शोषरे केते डहल विकल होउची। एहा कही चक्करा गोटे पत्र पुड़िया रे पाखरे थिबा पोखरीरु पानी आनी कुकुड़ाटीकु पीबाकु देला। पानी पीबा परे कुकुड़ा देहरे सते जेमिति जीवन पसिगला। एहा परे चक्करा कुकुड़ाटीकु सेइठी छाड़ी देई निज घर आड़कु आगेइला। किछि बाट गला परे चक्करा देखिला कुकुड़ाटी तो पछे पछे आसुथाए। हेले चक्करा से सबको खातिर न करी आगकु आगकु बढ़ी चलला। पुणी किछि दूर जिबा परे चक्करा देखिला कुकुड़ाटी ता पछे पछे सेमिति आसुथाए। शेषरे चक्करा छिड़ा होई कहिला, कि रे तू तो बड़ अजब कुकुड़ा खंडे देखुची। सेतिकी बेलु मो पछरे गड़ेइछु जा तो बाटरे पछे पछे खाली गड़ौची। हाँ सियाडे पुणी मोर केते काम। चक्करा मुहरु एई कथा सुनी कुकुड़ाटी कहिला, मोर एठी केही नांती बाबू। मु एका ही दिनटा सारा एणे तेणे ही बुले। आज दिनटा सारा न खाई न पी मु भोक उपासरे डहळ विकल होउथिली। मते आपण पानी मुंदाए देई मो जीवन बंचई देले बाबू। आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। कुकुड़ाटी मुहरु एई कथा सुनिबा परे चक्करा मने मने विचार कला। एहे बिचारीटी केते दुखरे रहथुबो, केते कष्ट करथुबो। आकु जदी एई अवस्था रे छाड़ी पळेइबी ताहले दैव मते सहिबटी। नाइ नाइ जाउची आकु मो सांगरे नै जिवि। एई कथा विचार करी चक्करा निज साथी रे कुकुड़ाटी को निज घर को नहीं आसला। ता पर दिन सकाळे चक्करा प्रतिदिन परी निज बिल को बाहरिला।
ବିଲକୁ ଯିବା ବେଳେ ପଛରୁ କୁକୁଡ଼ାଟି ଡାକି କହିଲା, ବାବୁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଲେ? କଣ କିଛି କାମ ଅଛି କି? ହଁ, ମୋର ଆଉ କୋଉ କାମ କି? ସେଇ ନିତିଦିନିଆ କାମ। ବିଲକୁ ଯା, ଚାଷ କର, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ଚକରା ମୁହଁରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କୁକୁଡ଼ାଟି କହିଲା, ବାବୁ ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ବିଲକୁ ଯିବି। ବିଲ କାମରେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କଣ ହେଲା? ତୁ ବିଲ କାମ କରିବୁ? ଆରେ ତୋର କଣ ମୋ ଭଳିଆ ହାତ ଗୋଡ ଅଛି? ତୁ କେମିତି କରିବୁ? ତୁ ଘର ଜଗିକି ବସିଥା। ହେଲେ ବାବୁ ଫସଲରେ ଯୋଉ ପୋକ ଜୋକ ଲାଗିଥିବେ ସେସବୁକୁ ତ ମୁଁ ଖୁଣ୍ଟି ସଫା କରିଦେଇ ପାରିବି। ତମେ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ। ଏକଥା ଶୁଣି ଚକରା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଉ ଶେଷରେ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଦୁହେଁ ବିଲକୁ ବାହାରିଲେ। ଚକରା ବିଲ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ାଟି ଫସଲରେ ଲାଗିଥିବା ପୋକଜୋକ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଥିଲା। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦୁହେଁ ମିଶି ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏମିତି ସପ୍ତାହଟେ ବିତିଗଲା। ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରେ ପରିବା ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଚକରାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଚକରାର ଦେହଟା ଜ୍ୱରରେ ଖଇ ଫୁଟୁଥାଏ। ସେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିପାରୁନଥାଏ। ଦେହଟା ହଠାତ୍ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା, କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ନେଇ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପରିବା ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ? ଏଇ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ାଟି ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ବାବୁଙ୍କର ଦେହଟା ଭଲ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଜମା ଦେଖିପାରୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପରିବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ବାବୁ ଗାଳି ଶୁଣିବେ। ଏହା କହି ତୁରନ୍ତ କୁକୁଡ଼ାଟି ବିଲ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଯାଇ ପନିପରିବା ସବୁ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପନିପରିବା ତୋଳି ସାରିବା ପରେ ବିଚାର କଲା, ଆରେ ମୁଁ ପନିପରିବା ତ ତୋଳିଦେଲି, ହେଲେ ୟାକୁ ନେବି କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାଉଛି ଜଟିଆ କାକାଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଜଟିଆ କାକା, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନା। ମୋ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରାପ। ସେ ଜ୍ୱରରେ ଘରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ପନିପରିବା ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ପନିପରିବା ତୋଳି ସାରିଛି। ତମେ ଟିକେ ଖାଲି ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ନେଇ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଦେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା ନହେଲେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ। ମତେ ଏତିକି ଟିକେ ଦୟା କର ଜଟିଆ କାକା। କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ଚକରାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କଥା ଶୁଣି ଜଟିଆ କାକା ମନରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ଆଡକୁ ଗଲେ। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାଆନ୍ତେ, ମୋ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ଘରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ସବୁ ପନିପରିବା ନେଇ ଆସିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଖିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ବା, ସାମାନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାଟି ହିଁ ନିଜ ମାଲିକ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସ୍ନେହ। ଏମିତି କହି ମୁଖିଆ କୁକୁଡ଼ାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଚକରା ଯାଇ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ସାଆନ୍ତେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସାଆନ୍ତେ। ମୋ ଦେହଟା ହଠାତ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫସଲ ତୋଳି ପାରିଲିନି ସାଆନ୍ତେ। ମୋ କଥା ମୁଁ ରଖିପାରିଲିନି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଆନ୍ତେ। ଚକରା ମୁହଁରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଖିଆ କହିଲା, ଆରେ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଜମାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୋ କୁକୁଡ଼ା କାଲି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ପରିବା ଜମା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସତରେ ଚକରା, ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଟାରେ। ତତେ ଏମିତିଆ କୁକୁଡ଼ା ବନ୍ଧୁ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଚକରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ନିଜ ଘର ଆଡକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଚକରା ନିଜ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ହେଇଥାଏ
ଯିଏ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ।